रहस्य भरा श्रीक्षेत्र को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। आपण मैंने भात माछ तरकारी खाइला बेले केतबेले आपण तंटी रे कंटा गली जाइए जीवन में केबे भी जदि कंटा गली जाइथिबो भात खाउथिबे माछ तरकारी खाउथिबे कि पखाल संगे माछ भजा खाउथिबे हठात एमती हुए कंटाटा ए तंटी पाखे लाखी जाए नाई से कंटाटा तलू जाए नाई बाहरी पारे माछ खाइबार समस्त स्वाद से नष्ट हो जाए मनुष्य छट छट हो मोर व्यक्तिगत अनुभूति अच्छी माछ कंटा लाखिला बेले से कंटाटा फिर गले केमिति मो बुढ़ीमा जेतले थिला मो तंटे लगी जाए मो बुढ़ीमा कहे सुखिला भात मैंने डाली फेली गोलाबनी जो सुखिला भातटा तो गुंडा कर देकी एकदम टाइट गुंडा करी तू गिली दे एवं विश्वास करतु थे टाइट सुखिला भात गुंडाटा गिलीदेले कंटाटा खसी जाए यहाँ साधारण कथा आज से तंटी जदि भविष्य जो मैंने शुणुंट देखुंट केतबेले जदि कंटाटा गली जाए से कंटाटा लाखी जाए तंटी से तंटी कंटाटा केमिति खसीज से आम जगन्नाथ तापाई गोटे सुंदर मंत्रटे देइचंती आपण मैंने भावती कौन फिर माछ कंटा तंटी लगे जगन्नाथ से मंत्र देते हाँ अरे जगन्नाथ हेले आम घर जड़े मुरबी बुढ़ा बापा बा आमर सांगसाथी तमें जो दृष्टि देख सी एमती खाली सिंहासन में बसिकी खाली धूप दीपरे पूजा पाइबा ठाकुर नुहंती मु अनेक थर कहूँ पुणी थर कहूँ सी है आमर जीवंत ठाकुर आमर दैनंदिन जीवनचर्या मनीषर सुख दुखर सी एकदम साहा भरोसा साथी तेणु सी तांकर दृष्टि जेहेतु सबुआड़ी की सी देखिले ए मनीष गुड़ा तो खाली आमिष प्रिय खाली चिकेन मटन माछरे जीवन जाऊँगी केतोले जदि हाड़ खंडे कि कंटा खंडे लगिगला तापाई जगन्नाथ मंत्रटे देइछन्ति सेही कथाटी कहूँ कि अनेक वर्ष तले अतीत कांड गोदा बोली गोटे गाँ थिला से कांडगोदा गाँव रे मनई साहू बोली जड़े जगन्नाथ भक्त थिले तांकर जगन्नाथ प्रेम अनन्य प्रतिदिन तांकर समग्र दिनटा साधारण जीवनचर्या पर से अहरह जगन्नाथ नाम जप करती भजन जनान बोलती संध्या बेले कीर्तन रे भाग नियंती तांको मुहरु जगन्नाथंकर स्तुति छड़ा आउ किछि केही केबे देखि ना कांडगोदा गाँव रे समस्ते जानती मनई साहू है जगन्नाथंकर जड़े परम भक्त कथा एतिक भी सरू ना मनई साहू प्रतिदिन स्नान कला परे अखिया पेटरे उपवास से 12 किलोमीटर चाली चाली श्रीक्षेत्र आसिबे जगन्नाथ को दर्शन करिवे दर्शन करी पुणी 12 किलोमीटर गाँ को फेरिबे फेरिला परे से जाइकी जल ग्रहण करती बा खाद्य ग्रहण करती यही भली थिला माने मनई साहूंकर श्री जगन्नाथ प्रति अनन्य भक्ति श्रद्धा विश्वास दृढ़ आस्था मनई साहू गोटाए दिन तांको गाँव मंदिर आसुचंती माने श्रीक्षेत्र को आसुचंती बाटेरे पड़े आउ गोटे बाटर पड़ो छोट गाँटे पिलीपिला से पिलीपिला पाखे जो भार्गवी नदीटा बही जाऊ थाए दूर देखिले से भार्गवी नई रे गोटे बगटे गोटे विकल छटपट होकर रड़ी छड़ुची मने सब छुड़ा हो गले देखिले अरे बगर तो काम है प्रतिदिन से नई रू पोखर माछ धरी खाइबा से गोटे 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 लय चाहिए केवल माछ केमि धर बोली से दिन से बगटी गोटे बड़ माछटे धरी पारी विकल गिली देछि जो विकल गिली देछि ता कंटा ता तंटी लगी जाइछि बेक पाखे लगी जाइछि से टोटाल माछटार तंटी सहित से माछटा नाई से भितर को जाउछि नाई बाहर को बाहरी पारुछि बग बिचरा भारी कष्ट पाई भारी किली बिला है से विकल खाली रड़ी छाड़ुची बोबौच मनई साहू
ମନେଇ ସାହୁ ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦୟାବାନ ମଣିଷ। ବଗର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ତରଳିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ବଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସିଏ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିକି ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ବଗଟି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ମରିଯିବ, ତା ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତର ଡାକ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ଡାକ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଭକ୍ତର ଡାକ ମାନେ ସେ ଡାକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଆକୁଳତା ଥିବ, ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିବ, ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ବି ଥିବ। ଖାଲି ଯିଏ ବୋଲି ସେ ଡାକିଦେଲେ ଆକୁଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବେ ତା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିବ। ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ମନେଇ ସାହୁକୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବଗ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଦେ, ବଗ ପାଖରେ ତୋ ନାଁ ଆଉ ତୋ ଗାଁ ନାଁ 3 ଥର କହିଦେ, ତାର ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଯିବ। ମନେଇ ସାହୁ ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କାଣ୍ଡଗୋଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଯାଉ, କାଣ୍ଡଗୋଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଯାଉ, କାଣ୍ଡଗୋଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଯାଉ। ଯେମିତି 3 ଥର କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି ତୋ ନାଁ କହିବୁ ଏବଂ ତୋ ଗାଁ ନାଁ କହିବୁ, ତେଣୁ କାଣ୍ଡଗୋଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଯାଉ କହିଛନ୍ତି। ବଗ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଗଲା ଏବଂ ବଗ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଢଗ, ୟାକୁ ଢଗ କୁହନ୍ତୁ କି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଚଳିତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି କେତେବେଳେ କିଏ ମାଛ ଖାଇଲା ବେଳେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଏ କଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କହିଦେବ କାଣ୍ଡଗୋଦା ମନେଇ ସାହୁ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଖସିଯାଉ, ତାହେଲେ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖସିଯିବ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋର ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଏକଥା ଆଜି ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି, ମୋ ମା ଏଇ ଗୋଟିକ ବୋଲିଥାଏ ମୋ ପାଖରେ ବସି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମନେଇ ସାହୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିଣତ ବୟସ, ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଛାଟିପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷଟି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ତା ହୃଦୟର ମଣିଷଟାକୁ, ଯାହା ପାଖରେ ବସିଲେ ତାର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯିବ, ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବ। ମନେଇ ସାହୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଲରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ବିକଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ବୟସ ଥିଲା, ମୁଁ 12 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣୁ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ମୁଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବି ତା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଅବଶ୍ୟ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ତୁ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥା, ମୁଁ ଯେମିତି ତୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲି। ମନେଇ ସାହୁଙ୍କର ଏଇ ବିକଳ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚହଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେଇ ସାହୁ ତୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆସିନୁ, ତୁ ଭାବେ ନା ମୁଁ ତୋ କଥା ନ ଭାବୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଶୋଉଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହୁଁଛି ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବୁ ଭାର୍ଗବୀ କୂଳର ନେତବାଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଦାରୁ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିବ। ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ନେତବାଙ୍କ ଠାରେ
गोटे दारू भासी भासी आसुथिबो तू जाई से दारू टिके आनी से दारू रे मोरी मूर्ति विग्रह तैयारी करिवो गोटे मंदिर करी सेठी स्थापना करिवो ताहले तोर आ श्रीक्षेत्र को आसिया दरकार पड़िबोनी तू सेठी मते दर्शन करिवो। राति सारा मनी साहू को निद होनी सी भावुं मुझे स्वप्न देखली ना सत सतरे कौन जगन्नाथ आसी मत स्वप्न कहले देखा जाऊ जदि स्वप्न सतरे कही ताले काली सकाल नेतबांक ठारे निश्चय गोटे दारू भासी भासी आसुथो चाहू चाहू राति पाही जाइए से कथाटा तांकर पुओ पिला मानकु गाँ लोक कही समस्ते एका सांगे जाइछंती भार्गवी कूलर नेतबांक स्थान टिके सतरे देखा जाउची दूरु गोटे दारूटे से नदी में भासी भासी आसूची लोक मैंने जाई पानी भितर पशि दारूटा को जो टेकती आने से दारू एते ओजन एते लोक लगिला पर मध्य ताकू टेकी पारिले नहीं एवं शेष को से नदी भितर बाहरी पाला नहीं। मनी साहू को मन दुख होगला सी कहले ठाकुर स्वप्न कले स्वप्न भी दारू आसला अथच आम दारू को नहीं पारूनु से दिनटा चली जाइए पुणी राति ठाकुर को से कहते प्रभु तमें निजे दारू रे आसिल किंतु आमे तुमको टेकिक आनी पारुना से दिन राति जगन्नाथ पुणी स्वप्न कहते अरे मने मु सेमान हाथ में टेकिक आसा चाहूनी मु चाहूची तू मते तोरी कांधरे मत नहीं जा। मनी साहू राति सारा छटपट होती सकाळ हो जाइए मनी साहू निजे से नदी कूल को जाइए से दारू टी जो टेकती विश्वास करंतु से दारूटा जमी छोट छुआ को गोटे अजा नहीं आसे सी ताकू कांध उपर टेकी जो दारू को एते लोक टेकिक आनी पारु नथिले मनी साहू हाथ में से दारूटी छोट छुआटी भली कांधरे पड़गला। मनी साहू ताकू आनिकी गाँव में पहुँची से दारू रे जगन्नाथ मूर्ति तैयारी होती तंडागोदा गाँव में एवं से मंदिरटी अच्छी एवं मनी साहू जेते दिन संसार में बंची थे प्रतिदिन से ही मंदिर में जाई जगन्नाथ को दर्शन करुले एबे मध्य से गाँ अच्छी से मंदिर अच्छी एबे मनी साहू नाहंती किंतु जगन्नाथ देइथिबा से जो मंत्र कंडागोदा मनी साहू कांडगोदा मनी साहू तंटू कंटा खसी जाऊ ताहा आज लोकमुखरे एबे भी प्रचलित एवं जगन्नाथंकर भक्तर कथा एबे मध्य समस्तक मुहरे आज जाए मध्य सेटा समस्ते बोलुचंती एवं मनी साहू बंची रही आज रही नमस्कार।